Team Pangasinan. So this amang tagikan dito gitagikan Team Pangasinan. Kumusta ka dyan mga paps? Shout out kay President Halsey Halsey Operanya. Pres, kumusta pres? Ingat kayo dyan palagi. Siyempre sa di na po mawala ng atong SFT Press Gas Terminal. So shout out kay Sir Ray Soriano, atong manager sa SFT. Yan ang atong terminal supervisor na si Sir X. Then si Sir Glenn, shout out Sir Glenn, Sir Jeds, Sir Patrick, Sir Ralph Kalikdan Paeng, sa atong admin staff, Mampe, accounting, si Mami Risa. Shout out kay Benji, Bong, uy, aw, kay Jeff, kay Andrew, Randy, mga kumpare na ako, kay Jong, Alvin, siya driver na siya. Si Derek, par, kumusta par? Derek, si Rodel, si Reno, si Ralph, si Giselle, Richard, si Ryan, og tsaka si Joshua. Kumusta kayo dyan sa terminal? Okay. Mag-ingat kayo palagi. At di natin makalimutan yung siyempre taga CE Logistic, kay si Mini, Alvin, shout out, Doming, Mark, kay Sir Palada, si Paye, kumusta Paye? Rituya, si Hapson, Jonathan Hapson, Tortuga, si Oliver, hindi nakadaan na dito si Oliver, si Tadeo, JC Del Coro, kay Joel Galyasinao, aray, kay Arvin Alojado, kay Willie Gono, tsaka kay Lucero. Shoutout po ko sa uban na wala na ako ma-mention. So basta taga CE, kumusta kayo dyan? Ingat kayo sa pagmamaneho. Siyempre shoutout din sa taga Nights. Wait lang, kay likay-likay pa ta. Shout out sa taga Nights, Night Trans, kay Toto, Abelino Montejo, kumusta? Kay Manikis, Mark Tablero, kay Bong, kumusta kayo dyan? Si Noel Bailoses, Edgardo Onabia, si paring Rex, si paring Jaime, kumusta kayo dyan mga pre? Di ata naglag ta diri summer pre. Yapayo sa ka-tracking, atong i-shout out kay paring Lowe, paring Rolando Lakay, og si Jonathan Lause, kay Michael,
si Willard, si Ile, tsaka si Arnel. Kumusta ka mo diya? Ride safe, ride safe. Then shout out po sa atong sharers diha, si Junicio Oresma Antipala. Shout out sa iyo, bay. Muli na tabay. Ara na tas lite. And siyempre, di na to kalimtan ang atong kumpare na si Laureate from Sunrise. Special mention Jerome Pedrano. Pre, kumusta pre? Sana okay lang ang mga biyahe nyo dyan. Ato nga mera kay 360 man. Ato ning tuyo ko ni unya. Aray, ay, ay. I want you to the bone. Oh, yeah. I want you to the bone. Take me home, falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, your body and soul. Mind you for sure, I'm already yours. Walk you down a calling. Hold you tight, calling. I'll take control, your body and soul. Mind you for sure, I'm already yours. We'll back it all right. We'll back it all right. I want you to the bone. Diyan, lisod agad bitaw dire. Di madag, di ka magbantayan ng guwan ni kalsada. Ayay ka. Tabi. Kadaghag lubak. Ganin ang buntag na siumoy na ko kadag kong lubak. Sabi tao no? Estimate gitarog kuan Tacloban to direta Kananga agi. Alang-alang. Siguro maabot ta og Albuera mga nasa alas 2. Alas 2:30. Nahinay lang. Dool na tao kat balugan. So ato yung balihon ni atong kamera kay 360 man siya. Ato lang balihon. Awa 360 360 oo ay di mada. Luagan sa day na to daan. Luagan sa nato daan sa Luaga.
Nagduko na. Talilubat ra ba dayo? Oh, abot na langit. Ay nako. Op 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 op. Ow. Tigduko na kon. Nanubida pa man to. Atas ang hugtan ka diyo. Nanubida pa tong truck, di pa to kaapas. Preno eh. Kana. Okay. Tara, let's go.